Alhamdulillah guys, habis guys nih guys ya. Lumayan guys, sampai siang ntar makan lagi ya guys. Ya dulu, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, makan lagi guys, habis tadi sarapan bubur. Ini sebelum berangkat sarap makan lagi guys, sama telur dadar, telur utama, terong balado guys, mantep ya. Makan seadanya ya guys, buburnya bawa ke kerjaan ada itu ya guys, bentar siang. Guys, makan ya. Udah makan dulu ya guys. Bismillah. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Telur dadar, terong balado, mantap pokoknya. Baladonya, capinya gede-gede guys, mantep. Betul guys. Mari bismillah. Mantap pokoknya. Itu ya. Mantap.
Alhamdulillah guys, habis guys nih guys ya. Lumayan guys, sampai siang ntar makan lagi ya guys. Udah dulu, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.